Shalom, 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 matwa Mungu, Rabi watu Jesu, Kristo de Nazareti, malatu Mungu, mbole mtukufu mwenye daraja, mwenye zirada na skudura, mwenye zunguvu, kana wavili. Rabi watu Jesu Kristi, waide mwenye umba dunia mafia, waide mwenye umba shifandiansi na zilio muni, waide mwenye umba wingu na zilio muni, waide mwenye umba ibahari na zilio muni, waide mwenye hurumba. Hazizo Rabi watu Jesu Kristi, waide mwenye uhayati, na mwenye uhayati, vaya mahaba, vai furaha raha upepo buraha na Roberto Jesus Kristi wae rivenza wae tuwae julatu mana wae rivenza wae wa mahabaru ngomba wae la a la colère grand bonté mana babo wae armana hasira wae kana hasira na wasinyengi on peut même dire amba wae kasina hasira tata na was wana hasira wana watiti mampavi bema bayahe na wema wae hatu yo kana mfano wala kana mpaka bole eterneli wala kana mpaka haleluya hazizo leweni njanje ni jofanya de harma some paroli ya Mwezi Mungu maana Mwezi Mungu wae Mwezi Mungu wae tohara Mwezi Mungu wae mtukufu Mwezi Mungu wae vanto mtu amavulisha mlagwa mtu fikirimba labda usikira Mwezi Mungu yo mtu mwanadamu labda Mwezi Mungu yo shtutu Mwezi Mungu wae Mwezi Mungu mbole mtukufu wae arungwamba harma paroli yahe amba ishire utoalifu yahe dempevoni c'est-à-dire le ciel et ishivandrianti yode maharu ya agadao haleluya na wae hapia asuona mjaka mtangira mana armana gumbu havi na wae atomparao mtu amurungwamba andasafa maingia wisa na atomparao mtu amundra baharini monuo amba solo zamani mtu atomparao wae kasina vahanumba kasi haleluya azizo mkizambeli Mwezi Mungu jersome mana wa wantu warongomba wasome dziwa nai au waelewa nai wamitsi jisome dzamtu beri sinani sidzana wasrongomba evna adale la waumbwa waambiwa tsija mshujudie mbani vraiment nafahamu mana watola mpevoni mana waambiwa tsija mshujudie mbani tsana rongwa shtuzo mana tsana na participer par rapport na tungo za tambozi hizo evna ada kwa mlaba sujudie mtu evna ada Mwezi Mungu awava sharti awabayo wasile lu fruit na fruit lo kama mtu jomba lo tundra au pomu au tini tundra lo li fruit lo walila wamblo wasilile lo kama tam tu dina na jomba lo tunda au tini au tini wamitu sina parto trompeha katron kwamba orange tundra pourtant je te demande msoma hamba sakana elewa parole ya Mwezi Mungu Mwezi Mungu ajana someza revelia kufa kunu nyangwa ni hira na memba mwana ushomba ruka balamba le fruit la eve na ada kamla sile tunda na uko basi wanyangiwa tunda manyangu swami na revedo Mwezi Mungu arevele mana oskariji lazima ni wapramia ukorije usijiadze hasira be lazima ni umwambie Mwezi Mungu swami uri revele zikwelu Mwezi Mungu ajana revelia kunfa kunu jetskiamba li furulile leti tunda lati mana kalango matunda de fruit Mwezi Mungu tu na jomba lo fruit na utini be evna adaka waambia amba wasujudie mtu na ribawi na jiri kama lazima sujudie Mwezi Mungu asomba msujudie de wae maana Mwezi Mungu asomwambia evna adam Mwezi Mungu asomwambia mwanadamu asujudie mwanadamu c'est pas possible donc hazizo na ribawe firia una dila utadi bet si jomba watu wasomedziwa halilo au kawaelewa antuka Mwezi Mungu nasomedzi maana Mwezi Mungu da jo paroli yake waskarji paroli ya Mungu hazizo sumkizambeli Mwezi Mungu aje mana wamitsi la gova ni paroli ya Mungu la gwao wamitso sina droit na jinaketi ya mara rezo socio amanitsani watu wanaangalia wamemsikia mtu mmoja tena anaangalia yes problem be mtu watu wanaangalia aone zikoli za Mwezi Mungu au nom de Jésus Christ haleluya hazizo sumkizambeli Mwezi Mungu arkiliembeli ri nani sidzani mnami simbenzani sibenzana lazima ni mabatso fanyana utini kasina malimbarso bana na sedena armane paroli ya Mwezi Mungu mana yode itsorbinga ompevoni beme msimton ba mali hunu ba 1100 hunu 1300 au miliaro de miliari yo kashin fanya rien yo kirini selan beba nen fika mni lishe be lazima ribane shitu ambarso ndo ipara kiyama basir ma fe kiyama mana kiyama de ngolo séjour de mort renre pare vanu arma vanu reposeo
amuza tu watu mdunga mwezi Mungu amuyo banitsokao mana wa kila mtu amwamini Jesus Kristi amdunga hakolu harmana honetete c'est-à-dire sincérité honnêteté harmakolu harmana kul ya kusudi amwamini harmana tohara basi waye amuya he itona ndiampare reposer yampare Jesus Kristi yampare mwezi Mungu kakula mtu kama amini Jesus Kristi wazo amuya itonda kiyama c'est-à-dire ce jour de mort hazizo narike munuma wantu ikomba amuya tukesera kiyama besenda ndiampare mwezi Mungu maana sijua pia samba kakula mtu amdunga mwezi Mungu hakolu waye amuya he amufa malaika jutukufu de jwere ngao kakula mtu amdunga mwezi Mungu hatambo amuya he mazetwani de jorengo amuya he yo sijua kabasi mtu kasijua maana amuya itonda ce jour de mort kiyama hazizo sija randise vani parole mwezi Mungu rusungiza mbele mwezi Mungu batu leo winguju Jesus Christ de Nazareth mana urambia ambara muhumia rumia dzina la Jesus Christ rirongwa haina mneni batu leo winguju mana ode batu rikilie mbeli urenge control urenge maulimia tu urenge mafikiri atu urenge zanyo zatu utie wawe parole ya mwana zi maulimi atu mana hanyo zatu ulagwe wa malatu mwezi Mungu uvulishio vidolini wa ukiede wawe wasinkede wa mamtsivani siji elimine je me supprime je ne suis pas là urengi wawe parole ya mwanangu mwezi Mungu uyeleze wa mwanangu mwezi Mungu robotu Jesus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth amen mana ode fundo watu amen amen gloire à Dieu gloire à Jésus Christ je suis parole ya mwezi Mungu haunani sijana vani ambari bauhe beanywe zatu zini watu wengi hanyo zini swabingari mwanatambu avant je la kwa tungepatana na mwezi Mungu maana mwezi Mungu mtu lazima mtu afanye bishi na wae mwezi Mungu kwamba usifanye ulalamishi lahi usirenge mwezi Mungu zina leo ulalamishi sadra maana mwezi Mungu walu hayo verset spirituel lidina la mwezi Mungu ndo dibavu bole jitukufu avant umlago mwezi Mungu likena toara deja hanyini hatu ikemba sonto mansuf ikemba sonto luma mwana dzingo maana mwezi Mungu kwamba wantu ikomba wasimvumbua harmane hanyo yahe na hanyo zao zinantsama watu kumudwa nai yesa sana ile wazungu wa tiba wafanya mtu ajoish ila lua mtu ajo droit na wa andra droit de l'homme ne adrumu mwanadamu atokumulwa nziro ile warengi harmana biblu maana mwezi atokumu watu ikomba do joao zinalemba kalazima la ngola la mishi no senga la mishi atokumu sofia how zero watu ikomba wasimvumbu harmani hanyo ya zao ne wanansama malatu mwezi Mungu swami maana sema nsif je suis parole ya mwezi Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth amen amen merci papa urengo ulimi wangu maana mtishizungu beni mwezi Mungu darsaidia yini ndi armana Genèse mwandwa dunia premier verset Genèse 1 création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière. Il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Maintenant, verset na soma bani d'abord roni mandrol dunia. Umondol dunia roni bana mwezi Mungu ala gotor mana hanyia sadramba sar se zivana ba nani zane kate obulo mwezi Mungu. Mwezi Mungu ala gua untungwerende yao. Aomba dunia mafia. Wote mwezi Mungu kalazimu tumfanya lamishi. Arongo mwezi Mungu aumbulu wingu na shibandiansi kaka na shitsuko yoti. Il y avait des ténèbres shidza à la surface de l'abîme. Pia. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Imagine. Je vais dire que magie. Imagine. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut la lumière. Moi, je vais comment ça vous que parce que oui, maintenant que shidza ya kabala. Shidza ingia. Dieu vit que la lumière était bonne. Moi, je vais onomba yewi kafete, ikanzuzuri et il sépara la lumière des ténèbres. A séparé la lumière na ténèbres. De la fanya uku na mtsana. Afanya mtsana na uku. Dieu appela la lumière jour. Airi
lumière msana, ahiri les ténèbres nuit, ahiri ishiza uku. Relo navan. Natumeza wasumeta nieleze na modeli asepare bahari na ishwandrianti bevoliomba muhimu wal vidolini na kuzanshe tseje tu modeli dinalandrisa après je releze par rapport na Eve na Adamba watu warongomba Adam na Eve ambulamba washijudie mtu na rimba firiona de firiona wapeu ni si jan sommer armana verset verset 1 à 5 ni je sommer armana toujours Genèse 1 à partir du verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ça dit Dieu dit que la terre ambia ishvandrians. Mono mwezingu ambia ishvandrians amba iproduce zinyama. Espesi pia mkulukulu pia zizo nyombe mbuzi kula shinyama na espesi yae. Haleluya. Risila avani mana muhimu ya video ini de jerone ba mwezi mkamambia Eve na Adam amba wachusujudie mwanadamu. Sharta ka wabai wasile fruit. Jarma création de l'être humain. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. D'ailleurs, faisons l'homme. Faisons nous, faisons l'homme. Vanisi mwezi srongoa de makati a jarma injili. Watu ngomba ari trinité kasiele wa parole ya Mwenyezi Mungu. Faisons ini de le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Le Fils de koruli age prépara ko jo rilawia age créé imagine dama ko jo lawia fidia. Le Père c'est de gloire, mais puissance. Et le Saint-Esprit toujours la gloire, la puissance de Dieu. Relwa navani. Wasamu kia kapta suwari wasamu mbari Mwenyezi Mungu Trinité. Kafasi Trinité be wanadamu kasielewa iparoli ya Mwenyezi Mungu narimie zdua Mwenyezi Mungu asome za revele mana Biblia ni spirituel. Watu mmoja waieleze shi literally more lecture alikoli mtu katoelewa. Biblia mtu aielewa ode mtu lomba Mwenyezi Mungu amjibwana waye afanya grace amjaza Esprit Saint. Dailo Biblia mana Biblia spirituel. Wameto Biblia na soma na kusoma Genesis itaikomo. Takutamba na heti na kula tamba Mwenyezi Mungu ambulu dunia umbu beta kwa ile ambavyo tungu daba namba spirituel. Mtu sofa na spirituality amba Mwenyezi Mungu ameshaza spirituel ameshaza Saint Esprit wasiele wamba amosoma tu Genesis solo kamba Yesu de Mungu. Genesis tu retaka sema Jean le Genesis tu asolo kamba Yesu Kristo de Mungu. Rielewana. Donc narira molagu arjouer la guao dit par semence. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mwezi kwa rungamba na sumbo mwanadamu aja ake uju weda jo kumandi wo zinyama. Haleluya. Zinyama zike mdutsini hae. Mwezi kwa rivenza. Arvana dhomane ya uka Alvana domana bole hamaba ya wasu domine zinyama. Dieu créa l'homme à son image. Mono vani Mwenyezi Mungu a créé mwanadamu ha mfano wake. Il créa à l'image de il le créa à l'image de Dieu. Mwenyezi Mungu a créé mwanadamu ha image ya Mwenyezi Mungu. Il créa l'homme et la femme. Am créé mwanadamu na mtumshi. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. Mwenyezi Mungu awa benisi awabariki après awambia mbana mu remplisse dunia. Risija bana je some vano Mwenyezi Mungu arongwamba msile li fruit.
Le jardin d'Éden. Réellement, on avait un jardin d'Éden. Justement, vana armana vana mwezimungu amambia Adana evumba wasileli fruit watu warongomba ari mwezimungu amambia Adana evumba na msujudie fulani. Narfahamu. Je suis mana verset Genèse verset 1 modeli verset 2 modeli mwezimungu am créé mwanadamu. Verset 5. Genèse 2. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ronoval mwezi Mungu le raumba ishvandiansi na raimba aumba ishvandiansi na wingu rahaka ka volomba raka ka mbamana damu kabaka malavu. Sadele mana kaka shkiza vuamba voye malavu vimba kabaka mtu ambatu ya lima. Cependant une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Vale la vapeur vishmandenmanti yeye irose pia shvandiansi intronto. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Mwezi Mungu amfanya mwanadamu na itoto. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Mwezi Mungu a soufflé mwanadamu. Aja tapaka a soufflé mwanadamu pwanai. Harmana nye. Mwezi Mungu afanya halido mwanadamu angia roho. Mwezi Mungu ashamsufila harmana narini. Mwanadamu angia roho. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Mwezi Mungu afanya jardin irongolo Éden. Senda pia manasema ile Éden yomba jeja ojeje. Bensare devani mwezi Mungu arongwamba. Mwezi Mungu ajamambia Adamba wasileli fruit. Yele muhimu ya videolini. Mwezi Mungu ajawambia amumbu mtu mama. Je crois que mwezi Mungu atamba nisome pia ile paranto rielwane fete. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est. Et il mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, vous comme arbre mbili. Vous comme arbre, il y a qu'un fruit bon à manger, il y a connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi un arbre, il y a le fruit de l'arbre éternel, de la vie éternelle. Il y avait deux sortes d'arbres ici. Aka poussé l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça, c'est-à-dire, vous comme arbre de vie éternelle, il y a comme de Jésus-Christ. Après, il y a un arbre de connaissance du bien et du mal. Inde li furulini wa tsojoli lao ikem a evna da tsojoli lao wa jawakena akili wa jawajione ba wadziwadzi. Hallelujah. Je crois que lazima nasome di harmana vano amambia evna adamba wasileli fruit. Indi harmana verset Genèse 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le planta dans le jardin d'Éden. Mwezi Mungu amrenge mwanadamu amtia harmana place harmana jardin Éden pour qu'il cultive et
pour qu'il le cultive et le garde. Mwezi Mungu amrege mwanadamu mtu baba amwenzi armwe jardin ya Edeni ailimilie aingalia kenayo ile utajiri ini vande wasirongwa spirituellement ba Adam ya katajiri amambia lera kumdragio kala ona kangwa pia vande rijomba lera aja seulement am présenter amba weda le malizinzangu yode mana mwana bantu ba wengo mudrage pareni wao ngomba mibangwa na mali nyingi na vale vokatu kamba zile tambo. Haleluya beini kweli Adam mwezi Mungu amba malizimba zahe am placer mana jardin ya Edeni weda luna zi dhoma na zinyama pia ana dhoma na zilime pia wabo itajiri be. Haleluya. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alors, toujours les pia les fruits du jardin, mais toujours là les fruits arbre ya connaissance du bien et du mal. Alléluia. Maintenant, mwezi Mungu spirituellement kakam sedia kakam ultimatement mana les fruits de vie éternelle. Il a les fruits de bien, de connaissance du mal, il a les fruits à fou. À moi, je l'ai les fruits de vie éternelle à Sovona. Donc, je ne sais pas comment tomba. Aussi, les fruits du bien, de connaissance et de mal. Alléluia. Babo, yode mwezi Mungu akamwambia yo Adam. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. C'est-à-dire que ton kaka elwamba moruini bani mwezi mbako irongoa ti morpeleke be moru spirituellement c'est-à-dire amba va voir tuvulisha la chetwani watu tolampevoni yo kaka elwa halilo. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mwezi Mungu arongwamba kalazimi yakamba mtu babake wekewahi. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Il a dit mfanyie msada ike vis-à-vis ya ike de matu yahi msada wahi msada mwezi kwa kujomfanyia amfanyia mtu babade de mtu mama. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Ronovande narugwa ulemba mwezi Adam asifizamba weda kana akanama liwi mana mono vana mwezi mlishia zilime ajamumbia na zinyama ambazomba weda zivina madzina. Haleluya. Sadima ambazomba zivina madzina pare ikebazo zahe pare Adam akena waminifu mwezi mbazi nyamazo zahe. Haleluya. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Jésus-Christ. Jésus-Christ la gloire. Rangu Genèse pas Apocalypse. Am tiantinzi Adam qui s'endormit à Lala, il prit une de ses côtes arengé muba armana kotiahe mbawamba voie et referma la chair à sa place. Mwezi Mungu ndo anda fanya shirungulo operation wazungu warenge operation ini mbao wo katamtu operation wafanya cesarienne wafanya pembe shizile wamwambia kula samba zile wazungu wale orenga harmana i biblu ramoro kwa mzungu pia watu wafanya uchunguzi. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Mwezi Mungu amforme mtu mama haikotu amba wakawarenga Adam yede mana kasa rongo vanamba. Mwezi Mungu wai arenge mtu mba moja tu tinde tu meza mwezi Mungu wai orenga mibamila fanywa tu ma wai wararo wane au tageli miateni kawishia meza mwezi Mungu. L'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est faite de même os et de la même chair que moi. Tini abasaini mtuikomba arengwa harmana afailwa mba wangu na sheri yangu.
On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Yedemana mtu baba atola ohame na bae anrake na mshewae wafanye kitu moja. L'homme et sa femme étaient tous les deux un. Tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Wakati wo bwelo baraka kala fruit de l'arbre kwa kana kakujomba wawadzi wakati utumpe voni yedelo asosoro kao surandar mana Jerusalemu celeste mpevoni yedena mnasokao kama waskar kartso tsamba karsela zungatu zangu na tino rakiza tufete rakiza batero bonjowo rakiza tufete. Haleluya. Haleluya. Vaninsan some vano watu warongwa bana mbari manata wanadamotola pevoni devolio kamba waambla wasujudie mwanadamu kasujudie mwanadamu narimba wefiriana beshe tono peu shtono peu firiana toto peu mbani da karambia ntugozizo ni lazima na vasurungwa tugozizo risome rielewe tukamrungwa mwezi Mungu tambo mwezi Mungu kamwambia Adana evumba wasujudie mwanadamu mwezi Mungu kamwambia Adana na evumba wasile fruit. La tentation et la chute. In Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Wono. Nyoha ikade sinyama ya peu. C'est-à-dire ya kujifanya mbao de wuyo. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Amdisa mtumshe inyoha amtsamba eske mwezi Mungu amwambia arongosa fimba mwahila li fruit mtsofa msile li fruit eske mwezi mwelo baba c'est-à-dire swa asimdisa mtumshe olemba mujoso fimba mwa kama vile mwa la fruit asisa mbaba ngise. Alléluia. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, si, manabala ambingirabu si, pare kemba atamparebe, ambingam ambaba yise, ambingar mana tungo za babanyif, mana dele shitone banakao, wa kama babanyif karteyo, wasiru wanata wantu drage wantu mama, nisibu wantu parenthèse van. Nisibu wantu parenthèse van. Wasiru wana wantu drage mtu mama drage basa mtu mama drage basa mtu baba na mtu baba drage basa mtu mama. Mtu kalaini lada tamo mpara. Wa kauri de friano otadi. Bas kama de kabisa sana banyo hapo kwa taham drage parallel fruit par watole mpe vol maneka kota wasira ombwabe ambaba ngisa mvingi vega voulez-vous les gentiment amamba wasirimba kalazim malali fruit de l'arbre de fruit wono asimdisa ba masirimba Dieu a vraiment Dieu a-t-il vraiment dit vous ne mangerez aucun des fruits wono vani na ba manya je fetemba ajo fetungo mwezi akozungo mana akwambia evu mana banyoha unuka kamba akashetwani unde mfano wa shetwani be unu avaka kashetwani ra kaka tola pevoni afanya ra rungo tambozini de mwezi Mungu amtoa pouvoir kambayo ya wema afanya shetwani afanya shetwani be banyo be shetwani ni kaka ombaba shetoka kama ombaba seli kama kashetwani de vakana orgueil na unafiki na madharau de maana mwezi Mungu amtoa mpevoni. Donc, shetani mdisa mtumshe. Vraiment, mwezi Mungu arungoma msileli zifrui. Vala jo fetu kwa taje nayo. Mtuambala mwambiamba, mwezi Mungu arungoma barili pia zifrui. Beri silede leo au milieu, silede sibambe wala sile wala singalie, leo au milieu manakari li, bamba wala lili, ritsofa. Hey, na mvuti shetu kwa mwambia yo, mtumama. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Asa zo kweli. Tungo banga wambia zo vani.
ambao wakamtsofa be Mwenyezi Mungu ajua adana evudi kaka jomba hufaile rongolo bale wasorotola mpevoni wakajua halilo wafikiri mbani kawa halili wasifapeleke bashatana ja watia nzia namba kama mblamba mtsofa amba kamtsofa tashitu be Mwenyezi Mungu ajomba ne kama ulili fruit de l'arbre de connaissance du bien du mal mtukana akili mtufana na wai maana Mwenyezi Mungu arumba asoro ni maja sa ressemblance be na zile zika kweli réellement wana la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea aussi. Ronovane. Sadiramba mtu mama unulera shetani mwambia valemba kamtufata shitu. Bene kamba muli furulilo mtukana akili mtufana na Mwenyezi Mungu. Mtu shanwa furila oramoli la tufana na Mungu. Haraka nilile. Apo ali amba na mmewa. Yode mana watu lampevoni. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Les rawalal furule kweli tukozile banyo mwambia zo kweli. Wabwa mateo yabuwa waonomba kweli wawadziwazi. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Vale wale wapua feuilles à figuier wabanga waifanya na ceinture. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin. Mana vale Mwenyezi Mungu akukana kujabali na watina obe. Wanzanwahi. Yele ndoka watachumpevoni lu vers Jerusalem celesti. Mwenyezi Mungu kila tungo ifanya na mshibihi. Sadraba afanya rabusi jardin d'Eden. Ile parar setsemba ne karim vulishia karam vulisha shetwani rusaza tumpevoni rusarake mode evuna adale rakakala alfruit relewa navani. Donc Mwenyezi Mungu wa mahaba. Wewe kila shwe umbu na mfano na mshibihi. Vale lera wakia Mwenyezi Mungu jila Mwenyezi Mungu lijao lilio jardin li adsona wao waremembio wasichalabe. L'homme, quand ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Yindeni rikia oleo rambiluao amba mtamo kia jila Mwenyezi Mungu asitrawe. Mtamo mkia jezamu muhira mtu. Kasa mbia talada vulishia wanadamu warongomba. Jezio tambo wanadamu zoru wanadamu. Mbana mbena mba jezio zoru wanadamu. Wanadamu waziru mbwana tutuna maji. Jesu ayajifanyia mwili amijuza hamajina damu situ mtu amzeka kalolwa tata na mtu baka parzo lolwa azola jeje ini misteri za Mwenyezi Mungu maana shina Mwenyezi Mungu warungomba wai waradana kudura wefanya zo tamani na aridi maana tutakarse hamini tongozi zomba Mwenyezi Mungu wai mjabari omtseli wata watu ngwari Mwenyezi Mungu mjabari Mwenyezi Mungu waradana kudura Mwenyezi Mungu libovu maana kabisa mimi basi ziulibovu haufanya ama wai ajumbia mwili hamajina damu mwiliwa sasa na wasi maana Mwenyezi Mungu wasa Mwenyezi Mungu rumbu hamaji na tonto jifansa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu aruswami vale lera wamkia Mwenyezi Mungu warembe watala maana kwa fusha jila shetani be de maana mtukafusha jila mwanadamu warembe watala umtala Mwenyezi Mungu rono tuvani cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit ouais ajua Mwenyezi Mungu ajua amhiri mtu baba ule amdisa où es-tu wapi? Il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu tikia jilao bonakia jilao ndio wadziwazi tikia jilao ni tawadziwazi alors je me suis caché babo zama. L'Éternel Dieu dit Mwenyezi Mungu amdisa qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Est-ce que vous avez le fruit la mourir la canambiamba ou s'ilile? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Narbawe, baton tu baba na ukiwa rongomba soto mali ravinga moro ni debolomba stera mbal fruit. Do to baba jaune kawayeli wa wingo tu baba wasorojisiwa.
siku nishofanya video vani mtu abaikaomba mtu aba mwezi mwambiamba alaluhe hari afanyazi amgale mshiwaye basi mtu aba pia baki amba watu washido waangalie wafanya des contraires nishofanya video. L'Éternel Dieu dit au serpent fallait mwezi Mungu amambia bashetwani banyoha puisque tu as fait cela tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Fallait mwezi Mungu amambia banyoha nous sommes maudits. Nous sommes punis, nous sommes maudits. Harmana zinyama pia. Tu marcheras sur ton ventre ou ton hamimba et tu mangeras de la poussière. Ça, la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vani mwezi kwa mambia banyuamba utola ipusieri toto. Spirituellement, mwezi kwa a révélé suite à une vidéo que je regardais d'un frère qui s'appelle Armando. Na kongalia vidéo la Armando na mvurisha feti enseignement akor zi enseigner. Mwezi kwa révélé na wai. Mana mwezi toujours révélé parole yahe. Pendant que Armando enseigne, je crois que yede mana mwezi Mungu amambeba nyomba tola toto ile de wasi et c'était ça. C'était ça. C'était une révélation. Mwezi Mungu am révélé Armando amba toto ini mana maona mashatana ringi asiri sabote. Mana ni mwezi kwa karongoa amba asila toto na wasiri sidele mbarumbu ha toto. Yode mana rimvulisho le shetwani. Yode mana karsimvulisha mwezi Mungu. Yo demana rabaki o karsa ramla wa shetani. Mais tout ça c'est le plan de Dieu. Yo demana mwezi Mungu ajatufanyia mwili nishomsomea ni vani mwezi kumwambia basi ba shetani. Il a dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Vana kutani je va le vana amambia banyamba la femme t'écrasera la tête. La descendance de Ève t'écrasera la tête. Voilà, il y a un verset vanu mwezi Mungu amambia banyuamba, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a mwezi Mungu amambia arongwamba il descendancia et vous te écraser banyua histoire. Déjà mbaruso lamba ale toto il y a les was. Relwana ari piétiner. Aisa mambia na descendance ya Evu itojo écraser chitwa mba national mona shetwani ata écraser chitwa mwezi Mungu tudamuona na mwezi kwa tujua mu écraser chitwa ya shetwani tati mpaka mba ajarenge mwili wa mwanadamu be pia shitu mwezi Mungu asifanyao wewe fanya na maana pare apa sifanjema pare asifilwe pare ntone mba mjabari pare ntone mba fanya za tamani na aridi maana mwezi Mungu evenza wewe mwenyewe sifanjema mwezi Mungu evenza sifilwe mwenye vumi de Jésus de Mungu evenza vumi Mungu ina vumi vumi c'est-à-dire tsonga vumi mbala la orgueil be mwezi Mungu ina vumi la usifilwa wevenza watu msifu watu mtukuze weka sina sifa ya orgueil mwezi Mungu orgueil majika mwezi Mungu orgueil takaturisha pena wasitina atuzia kama plan ya hivavu beruono mba mwezi Mungu volumba wewe wa mahaba weka na orgueil amba orgueil ya upeu wewe wa mahaba mana orgueil yo sifa vantara na ujirenda be mwezi Mungu kajirende mwezi Mungu wewe wa mahaba mwezi Mungu sifa zezo ukioma ila sifa njema wewe wa sifa njema mbeti sifa za peu mwezi Mungu wewe wa sifa njema mwezi Mungu wewe wa mahaba mwezi Mungu wewe wa mtukufu wewe za tukuziwe wewe za tumsifu maana mwezi Mungu kwamba rimsifu rimtukuze rono valar armana machie sisi mbaro kwamba ramoswali rimie le utukufu wa mwezi Mungu
Relo na martukuze rimtukuze Mwenyezi Mungu, rimsifu Mungu, rimtoarishe Mungu, rimhedze Mungu, rimeleve Mungu. Rona masomo pia mbao psomo atampaka 150. Mwenyezi Mungu atatomba rimsifu na mjafra mbele zangu na mjara mbele zangu na munsifu na msifu jina langu na msifu jina langu atampaka psomo 150. Ama Zabura pia Mwenyezi Mungu atasifilwe. Mwenyezi Mungu atasifilwe. Mwenyezi Mungu atasifilwe. Mwenyezi Mungu wasifa. Mwenyezi Mungu wasifa. Mwenyezi Mungu ade mwenye tukufu. Mwenyezi Mungu ade mwenye jabari. Mwenyezi Mungu ade mwenye zadana skudura. Sifa zahe na katafanya dunia na katafanya shughuli zahe na arkreye. Rimsifu. Ulawa Zabura rangu 150. Zabura de psom. Donc azizo ini mana na koro fanya video lini vani ruono vanamba. Sharti Mwenyezi Mungu akambayo evuna Adam. Tikaka mwambia evuna Adam na msujudie mwanadamu wananyangu na mtafadhali avant urongo tungepatana na Mwenyezi Mungu. Rimzungu anasema zikwelu ha Mwenyezi Mungu abori la gwene tongozo anzatu fani. Mana anzatu zini sirvinga ido kiomba hanya mwanadamu inu ulimwa watu nu sitia moroni. De hiyo avant urongo watu zitu kasizijwa na rdise zikwelu. Watu wengi alati mtu moja kila mtu atsona wae rongwamba na Adama na tola pevoni de vamblamba msiju DF tijimbani voka msjudia de watola pevoni hey mala tumezi Mungu swami urikala duruburaye mana watola pevoni na Adam de Mwenyezi Mungu akaambia wasile fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal wasile le fruit le soit ya o fruit Mwenyezi Mungu tula jomba fruitini Litswatia wankili wajwe zinjema na zimbovu. Yode mana watola mpevoni. Beti wakamblamba wasujude manadamu. Mwezi kwa tulomambia adana evomba sujudi manadamu. Narimba we shetani. Narizugwezi kwelu. Bekweli zamani Mwenyezi Mungu aumbuzi yozini pia risome. Manarugamba na msome Zabura msome na Injili. Ile rijwezi kwelu. Narimba we firiauna. Befiriauna wapeu. Narisome zizio. Rijwezi kwelu. Avant ola guatu zitu tu. Ari manata evuna datola pevoni de vamblamba msujide tijimbani omtatsana vumbwa shituzo hangini hangu taza nzeanga tskao tslao basi wamibana kana lawa siregia tena vanakana naona strongo naona stambu naona makufuru naona eske mtu safadu na amjo Mwenyezi Mungu atomrega mwana wa amlateba watu wabola ngoma muzika na mwana atomrega mwana amlati na basomeza na shoni asana aswali kila siku na uradi patamba amwambia mwanaemba wote mwanangu ampate aibu mshewahi eske mtu safadu na Mwenyezi Mungu atafanya ugangi asema mruko Mwenyezi Mungu apre asoro fanya ugangi ngerizi aiba watomba protection nafiki eske mtu amjua Mwenyezi Mungu atorongwa Mwenyezi Mungu apre ande amganga ngali dzemba vana mungali dzevani be watu kuflama sielewa mtu amjua Mwenyezi Mungu mwamini Mwenyezi Mungu donc ça tramba wo kila mtu bakama na religion weka Mwenyezi Mungu n'est pas là-bas Mungu n'est pas là Mungu ne ka akawo mtu kana Mwenyezi Mungu anaenda hamgangi mtu kana Mwenyezi Mungu afanya hirizi ambasangia sura improtege mtu kana Mwenyezi Mungu après atafanya domba sumula mnyaye mtu kana Mwenyezi Mungu ajiji mwanadamu amba asimtiankeme asifanya taraki na rumreme dua afe ohori vumue wote wanatolana Mwenyezi Mungu je désolé mtu kana Mwenyezi Mungu afanya amodise mnyaye no mtolana Mwenyezi Mungu weka modise mtolana Mwenyezi Mungu weka na mahaba donc wasibikala kujua Mungu wako kwelu rikaja rakodunga jauturi watobola ngoma barabara sasa kwamba sima barabara bera kudunga turi mbuzalatia wajao no Mwenyezi Mungu arongamba mzungu heri tsompara kila mtu mtao Mwenyezi Mungu atsompara rimzungu ajitadiri tsompara rimzungu weka kwa mtu kasijomba Jesus de Mungu akasamini na mimi Mungu na arongamba Mwenyezi Mungu mbali dunia ni sezezi kwelu eske Jesus ramlabo de Mungu msikizima kwa Jesus au mbode wasi mbada kama mbiani Jesus au mbwana majina toto no na rimbawe firia na otadi beba bora sivilisha la shetani na mtavulisha la shetani wasenda moroni maana na rambele zikwelu kakula mtu ikomba kakubala mdunga Jesus Kristo amhamini amdunga hakwelu harmana twara na kwelu na jitihadi asala moroni saroko mama moroni maana Mwenyezi Mungu arongoma mtasa mtomba asala moroni maana wai kunfa yakunu atafanya kufa yakunu mbada karongomba wamini sojani je ni mjejezu nevolewa Mwenyezi Mungu akanta maana mani mjue timjua yede mana Mwenyezi Mungu aramba asambia mtumba osala moroni bersi joua Mwenyezi Mungu arongwa mana paroli aima tous ceux qui ne croient pas
au nom de Jésus-Christ iront à l'enfer. Yo parole ya Mwenyezi Mungu. Kula mtu kama Jésus-Christ kama mimi Jésus-Christ mbade Mungu atona moroni. C'est la vérité. Hazizo narkena fra nara soyez dans la joie risome insfanya synthèse mana bientôt le vidéo sfanya lera Mwenyezi Mungu arongwamba risimngole tambo Mwenyezi Mungu aye mbole mana nafanya video lini c'était pour rinani sizane ama Mwenyezi Mungu kapasi bana Mwenyezi Mungu ambia mwanadamu amwambia Adana Eva bana msujudie mwanadamu be Mwenyezi Mungu amwambia manamtoa Adam na Eva mpevoni devo iliomba amwambia Eva na Adam wasile les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal amba wasile les fruits liswati watu jo wajue mbovu na njema lido amulila watofa na ufayo wao kailomba ufayo ufaya ya utola mpevoni wakafikira watufa peleke shetani kwa jamba bakatufata shitu walili wafurisha jila shetani walili Mwenyezi Mungu watoa mpevoni once wararu na lera wakulawa shetani entieri ya malaika zimdungu hazizo na fahamu risingole Mwenyezi Mungu tambo be Mwenyezi Mungu arongoma mtu amrongole otambo na mtawala go zinala ya mwanya nana tsama asoro muhukumu wa upeo avant umru kwa tukapatana Mwenyezi Mungu kabla sijwa boraburi waskariji bena some mwana pavira mpara ra mojo somrorongo wa nikamta potoa atujuta msomamba tiji mudo mena kana potoa sukuna rongomba alitunda madena kwa kusome zomba alitunda be tirengi baki chitsonde chitsongora alitunda pourtant furulo kwa sababu jamba fruitina utini nevu na chinapamba fruit titunda zitsa msoma dunia mafia ambaka tufanya video turongomba evuna Adam alitunda besi msani msoma amana strompeha Mwenyezi Mungu apenza mtu afanya adisu arongo nafiki atemsoma. Donc le weni si jomba le fruit là personne ne connaît quel est le nom du fruit. Mwenyezi Mungu tu la joie fruit lo zinalahi. Hazizo narkena frana raha narke harmana imioni ya Mwenyezi Mungu rike Mwenyezi Mungu arikomble na hayati wahe arikomble na mpevo mana we dalina mpevo de falume wede mwenye ziradere mwenye skudrede mwenye utajiri wa mpevo wede mwenye utajiri wa mahaba wede mwenye utajiri wa pi ya zintongo aritajiri se yu hayati handar simedo arikomble de eternela aritajiri se harma mpevo sabaka watu riva. Hallelujah. Modela rambia bemba. Rimiera simpevo bezabaki zo asiriva. Mana ngomba siremu we mana wai hunule mengunu. Kiama atore wo renda wo atore mude we maruvu. De wao awa pevono atovingale we maruvu. Kila mbatande kiama mbatande seju de moru na kena wavrisheje la mwanadamu. Arungomba zina potoha zina kasijo Mwenyezi Mungu. Na meso amonda wandarungomba Velo znaka akonwa zikoliberi karamamini yotro tari. Normalmente Jesus de maintenant riparo haya. Tamana kwa kama mini Jesus Christi kaspara mpevu. Haya nisi profite vani wa bandia wantu wadisao msidise mwenze o sivumba mtu mdisao mtu wanyumudisao mtojua amba wami miongo nsirongwa miongo tsufwa dzina beo rasimisa miongo amba wae kanono na dalili za ushi za ulevi kanikia na harufu za ushi Mwenyezi Mungu namsamihini. Mwenyezi Mungu namsamihini maana ushi hunu mta sigareti mtukaivuru mtu ane ushi. Donc chietu mrepondeni. Sipaka wana madisemba upadalili za ushi. Mshanga msidisa antu pia msinambia tamusinga shina mastamili msina miongo amba esko ikanikena dalili za ushi. Vraiment Mwenyezi Mungu namsamini. Wasishurinwa ora mola ramo rashturungolo repas du Seigneur majazabibu jus de raisin shizungu na perungolo azim na rege jimsedzeni attendez 2 secondes na mswami ronovani watu mwashanga basi la repas du Seigneur wasuna ushi wasima katoliki wala sima de Jehova wala sima watu wa religion. Watu wa religion ndo wanao wafanya senti ya ti jomta tsongo kwamba ushi mana tapari zonwa. Wamna kura l'eglise rata kana batizewa na mtukabatizewa kakana dro ya unwa ya urenga senti. Heureusement pour moi. Donc utakana no ushi tapari zo jua to ya ushimba. Wa ushi wa mtishi. Shto wa ino wo. Ti wonomba woka no mavira mtiti votu la shtunzu kundu umoni. Sajamba ushi utini Mwenyezi Mungu da jo wa mtapari zonwa.
Songo unafiki. Vukana na madipi mtu vola alibi tajamba le dipetinotini. En tout cas mi wasira na joa minino. Ramo raguna batizewa Lyon. Raguse mono na batizewa vale. Jurino moi qui a pas de seigneur jus de raisin. Mono vavo. Jus de raisin. Vakati yo karma na briki, vakati yo karma mpira. Jus de raisin, majazabibu. Perilao de lini lorongulo azimu c'est vraiment dommage amba ti toi ma carte rajar mana boîte mana tsako saba karma na carte zangia bibi amba tini aforo mana carte vona ibua lazima ibu habe donc toi carte mana kakungira mana boîte tia batini muono devomba c'est vraiment dommage amba ti toi harmana carte tia mana boîte bena tumsizana i carton musome lo makia pe enzyme lo dipeka tula carbonate le déchirongolo repas du Seigneur. Voici na majazabibu na dipe kalatula carbonati. Kalatula leve, kalatula rien, toi tu shingo tu na tini tu pe enzyme. Rongolo shizungu pe enzyme. Devon ba carton tilla tamana toi carton na kulti avale pare ni bale fetel balie. Mana lazima ni protéger chia patana na mwezi Mungu. Lazima ni protéger fete. Donc voilà, tijibu msinama na matiparamansu namna tujua timlishi ni mparamansu fete murongo watu kusangizo mparamansu bewa mama haba nikazi para tungomba lazima ni mjibu nimba na mfahamu tiparamansu amejumambiani mana devo ni mvenzani huu hazizo shalom swaida la joie.